জুজুবে বললো আশা করুন তুমি বেকনে গমাগো তাই কোন মতো তুমি ভিতর করি ভাষাং তুমি পুরি মিলে দিকো না নদেগো তাই জানি নগদ দে হয় সালে ওর না হামা কাগরনে সিয়াবো এই ভিডিও ডেসক্রিপশনত মুই সেই লিংক দি দিম পুরি মিলি ইউবত চার্জ মারিনে মারি সিয়ং এ টোটাল সেরবো আলফালিনি গান মুসাঙ্গার দিগরন দলফিয়ং তাই ইবেলতে সিয়তন ইকো বিজু কে লগই তাই মুয়া জাগারো ইনকুনো আলফালিনি এবো আলফালিনি কিন্তু আরো দল গান হামা কাগরনে নিলিবাক মুয়া জাগারো মই রিভিউ করো তাই বিয়ান একা পুরনো পুরন মানে নমাজ পুরনো হে গেলা বছর 20 তারিখ জুন মাস যত রিলিজ হয়ে দে জিঙ্গানি প্রোডাকশন সে চ্যানেলত एक्टिंग कुछ ना वाला दांगू एटीमुनी चकमा आरो दांगू भी दीना चकमा गानो क्यों ना वाला दांगू नयनमुनी चकमा आरो दांगू भी बीबिका चकमा बेबर लोग मोरे काना हैप्पी दागे दे वीडियो बो से साइ मुई कमेंट पर मुदी ऐसी करने यो तो मुई कमेंट पुछों ये तो है जने लिखो ना गानो दोलु ये किंतु ऑटो ट्यून बाजी ते मु तारारे होबार संगे वाला दे ऑटो ट्यून ओक बा ऑटो रिक्शा ओक गानो तुलले वाला दे सुनते कम लाइले वाला दे मोरले जे नीचे ऑब्जेक्शन नहीं मिले ए गानो तिमोर मुसंगा दे गुरने पात्रु पात्रु जनांग धन्यवाद जनांग मोर बारी गम लाके मो फरान एकदम सिदो दो नीली जी होय अब तक तो लागे रे फिजिनी माने मुई रिबन बनावते मुई हंगर नाम बुत्तोर मुई हन माने सद गुरने माने मुई दोलफांग ए गानो एकदम माने वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स साकमा दिरको गाना गान सितुनी बेको वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स नो शूटिंग उए दावलो दे जुमत मोनोमादात तो थंगर से माने दान बुई माने दान सारा लागन से माने शूटिंग होते बारी गम लाके তাই মই বারে বারে তে বাং সিনক মোর সাঙ্গা গুরিনা দাপ মানে মই মনত দিনে মানে জুম সে ভালো আয় তাই মোহর বাং যে মানে জুমত আগেদি মাদাই গতাকা বাদা এসি করে জুমত তাকে হিও দিয়ে মামরা সিন্দ্রে মুরি চিসানি সাথে সাথে বারি কম লাগে তাই মোর মন লাগে সিনক তো তুমি ফিতুংগুলো হেতু ফিতুংগুলো সাঙ্গা দি করে কম লাগে ফেব্রুয়ারি দিয়া মানে যে কেন মানে মই জুমত জাং সে কেন মানে ফিতুংগুলো হেতু গই তারপরে যে সাঙ্গে ডাঙ্গু ফুটিংগুলো আগে সে মন হতে মানে সেই তো দল গান গায় ডাঙ্গু ফুটিংগুলো এবে বল লগ ভিডিও ব্যাচ মইলা মানাওরিম তুমি হামা কাগনি সিও বল বাই চান্স নসো দে হামা কাগনি সিও এই ভিডিও বত মই ডেসক্রিপশনত দি দেখো তুমি পুরি মিলে সগয় তবে মল লগ আশা করং এই ভিডিও তুমি কম ভিউ বল জানি কম ভিউ দে হামা কাই সালে হলে কেন লাইক কমেন্ট শেয়ার বুঝু আজ যদি ফার্স্ট টাইম ইচ্ছে দে চ্যানেল সালে একটা দুই গুরি না হামা কাগনি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করি তো